Lamchago Nogbar News Mangplikni Bukhaktui. Tako Wajid. Nokbar news no pipeline hambai tei hor kothuga no joror mane bagai Kok tumani bisingtui obosnani kalaikya je norok international je sport je champion engui thung phainai rok kaplai engui medal manjak rok tirpra hastin engui je thungnai rok taksak jorono tirpra tribal welfare ni bisingtui kunu sep kahan maya awni bukhaktui khnani bisingo choba kotor ongnani thangui tongmani o kogrokno kisa srai ke sukrubui sagari tamo bobo hayengnai khnani salo hambai tei nobar news no joni kok hangkai chung thanai January o chini je TRI tribal warfare ni andoron no research and culture abo haje chini borok research hangkai boni full from hangkai je chini borok no khujagi chokmani culture ro tei ba sikrung resapkrung thungkrung rok no tei freedom fighter rok no tei protek bosoro Constitution Award khlaijago abo chini je borom ganang chini je lai thangjak minister Nebar Kumar Sahni amalono omo hai sanamjak mani second time chini borom ganang Ram Poddo Sarni amalo omo hai khlaijaak mani kintu je tabuk borok je chini je borom ganang tribal warfare mantri ekam chini Tripura hamkai mantri no bosung koini tong barbar chini je January ni 1 tarikh rangmano tongmani abo manliya borok date semester work kintu chung abono tei January 15 tarikh 6 tarikh khot 6 tarikh office thangai ngalai khabai afragan loge team talangai thangpur chung chini je minister sarno thaka sir chini je srai rokni sports ni je financial assistant hekaba reward abono tei chungno bufro khaijakna Constitution Award ni sajakaba sajagmani bising tei chung bono sungka sajagmani bising tei chung sungka sarabo tamni bagai man abo hai cancel nei sangmani bising tei boni je secretary je abo chief secretary ni tolagono tongo boni government under ni borok no bo minister ni secretary ओंखाय सोंबोनो सोंमानि बाफोर साव कोर्ट नि बागै दिल्ली थांजाक जों आबोनो जरगार वानो नै बक साव नायनि खोथामा जरता किसे कक सानान मुसुंगो जे नरकनि जे सानमुं सानमानि माने ओ जागाव पुक जागे खुदा ओंखा बतामो बबो हाय किसे सराय खायगेदि आबो ओ जागाव पुक जागै दा थांगा ना ताम आबो बबो हाय जों साइमनिया बनि बखौ बबो हाय कायसे त्रिपुरा सा दफानि बागै chini Tripura sa je 12 lakh Tripura sa ni jaga bo isa Tripura sa nei chini jago right chini borokno sekama da kalai na tam sungno sajagya da kalai bo chini bagi dofani bagi chini borom chukjanai kok bo mantri dofani bagi suraksha kobos bo ne mano bono kaisa aboni bisingti se chini sport ni srai rokno jai nai sak nai khok nai khlai tano chini je player rok tole protik no black ongkhri tongo martial art ni rules ngangkai injury ko belai khai yakbayo makhangbayo aboni bisingti porjonto bosungno kono de desh ni oshok chokro medal nai rok borok tabuk sapono borom nani kono khlaya ko abo hai bagina sang je sang kaisa jotto kickboxing ni muay thai MMA all the sports na to yeng thangsa sports society nei NGO sanamjaka NGO sanamani bisingti chungno logi borokha chung chini je hambai maya phoro chini TSF ni je sikla rokno hakaba chhatra সংগঠন ni koni chhatra সংগঠন ni je secretary sar songno ani paiflai hambai नरखे कि तिरफ्रानि जे ताबुक जे थानसा हायखौ NGO sanamjak mani कि बुबुसुक माने कयजन आरो फेमिली तंग खरबुसुक Senior tole all sports in Tripura has to go khopangkai sudo martial arts chimiya football tongnai kabaddi tongnai basket tongnai any sports koita district kana nong nero mane total sudo sini tribal na sini tribal hangka maximum amaro 500 submit khlajaka 500 jagawa borok matro totally 69 simis submit khlaijago kintu include borok rangno purana budget ti sawa 3 crore hai kintu orang ti samani bisingti abono borok kono jawab riya angaboni minister sarno borna kangkai bo abono tamni bagi o problem ngi tongkha bo abono solve khlaiteng
Haikaba social media ni maddome tui bo phaiye sanani nango chini je rok bul buji buji ngi tongma jagawo boni bahake solngnai bo kaisa dofani bagai montri bo abono sanani boni rights tongo bahake sol khlaijaknani bagai thanai je kesam bisi borom ganang lebar haikaba rampodo songtong frulni le mane bobo hairok norokni mane samung rok abo tole je afuro ka tole sungno direct no international player rok no borok no ang je kok borok de o saman kha 2021 world champion khlai pai mene pore kangke abo ni bising pi chung je nukha abo haike systematic sanamjak ya je borok law ni niyam kok sau karon kangke all law ni je sports habang ni je law ani bade not only Tripura sa not only Bengal ni mano কিন্তু ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিল রিগি নাইখানকাই খরকসা ন ত্রিপুরা সা দङ নিমানো खुद आं न इउर एफा स्पोर्ट्स नि बेरेगो आं सामुखलाय दङ सिनि एल दालन साहेब नि थानि त्रिपुरा ओलम्पिक नि वबो सिनि जे ओलम्पिक नि सेक्रेटारि सुजित राय सारि आन्दाराव आं सामुखलाय दङ तीनटा डिपार्टमेन्ट आं ट्रिपल इन्जिन निमानो आं आबोनि बिसिंथि हाई स्कोर मानजाग आं सामुखलाय दङ आबोनि बिसिंथि बरक तामु खलायका हंकांकाय बरक सुनो Sidati si ada sanam samia sini never kumar sarsong ni jorawo kebo ni recommendation nanya rampodo sarsong ni thani kebo ni recommendation nanya sei borok tamu khlaka recommendation nangko কিন্তু borok mane thanai bisi rogo khe je kesam bisi rogo khe ekdom clear ngi tongmani hanyoble na afur khe ekdom clear engke tabuk ni je khlaimani system hungkangkai tabuk botomani simi clear ngiya je tabuk ni clear ngiya karon hungkangkai borok saimanna बस हाइद मान माया बनी जे डायरेक्टर ट्राइबल वेलफेयर रंजित सर बस हाइद मान माया लॉ बो बस जरत तै दङ आबो तल बरक सिन से एजुकेटेड किंतु स्पोर्ट्स ने हाबार हंकांकै आनि से जुदि लॉ जुदि तिखलानि हंकांकै जे 2021 सॉरी 2018 बीजेपी आईटीएफ ते हापां खलायमा जागाव आफ्रो लॉ कासे स्राय स्राय सनामदा दङ आबो नरनि सोशल मीडिया नुखना मातारबारि पुनतान माया छै जे खलायमानि आपने दिन बरक अधिवेशन पास खलायो स्पोर्ट्स ने कासे एक खने सनामजाका एक ने रूल्स हंकांकै बरक साइदा मान माया क्लियर नं नि मीडिया नि थ्रु थ्री रुवानो एक हंकांकै जे त्रिपुरा स्पोर्ट्स काउंसिल नि जे कोन एकटा त्रिपुरा सनिया थांकांकै अब जों काउंसिल नि परमिशन नाना नांगौ स्पोर्ट्स खबजा खांकै यूरिया फॉर स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा के एल दालन साहेब नि थानि जुदि नों ओलंपिक सनिया नि थांकांकै ओलंपिक नि गेंजिरक सुमनानि थांकांकै अब सुजित सर नि थानि परमिशन माना सुजित दनि थानि राइट किन्तु बर ओ एक न साइमाय उइ पर्यन्त से एक नै सनामो किन्तु आनि बादे जुदि नरक कमंग मिनिस्टर लेवल नि बरक रक किन्तु नरक एक नि जे रूल्स रेगुलेशन आरमा फुनुंनाय निच पर्यन्त जों आबोनि कपि पर्यन्त नायखा कपि वरना नाया प्लस जे रंजित जे ताबुक डायरेक्टर नि अंडराव जे यूरिया फॉर स्पोर्ट्स नि बरक रिकमेंडेशन नायो नि साका रिकमेंडेशन ताम सैजाक दं अ जागा सैजाक दं सराय जे एल दालां साहेब न आं आरो पर्सनल कल खाय साका किन्तु बरक नि आबो जतन टाटाल जे टीआरआई डिपार्टमेंट जे डायरेक्टर जे खलायमान आबो जतन टाटाल तामनि हिमाबा अ जागा सिका जे प्लेयर व्यक्ति नॉन गवर्नमेंट जे रिकॉग्निशन याना 50% consider खलायका सिनि जातै त्रिपुरा साहनै एल दालां सार खलायका मनआं पाइ खलाया हामबाय ओंका रिकॉग्निशन अब 50% कांगे सिनि फुटबल नि जे बेसिकली थनाय रक बरक तला रिकॉग्निशन इवन बले फुटबल नि 2023 और 22 24 आबा हैनि सर्टिफिकेट सु खलायजाक बरक न तामर खांकै आसारका 2027 नि फर्स्ट वीक जनवरी नि 1 बरक न जे बाद बाकी मायरक न रनानि कक दंगो किन्तु जों नुखा सेमानि जे जों नुखा 2 कोटी हायरां बेक नै थांगो दाखले 150 कोटी हाय बेक नानि थाङै दं किन्तु आबुनो ताबुक सा पर्यन्त स्कीम सनामि सिनि स्पोर्ट्स नि स्रायरक न कल्चर नि जे रिशा नि जे जों सिनि लायमानि सिन ट्रेडिशनल ड्रेस आबुनो पर्यन्त बरक कल्चर नि न कायसा जों जे नुखा सिनि बरम गोनां साइ थांजां कलाय सिनि जे बंनि पार्टी नि न जों कोनो पॉलिटिकल लीडर नि सामया बीजेपी पार्टी नि सिनि जे रामपद सारताम साकानो एक समय जे ताबुक एडिडास नि जेमन उनको रि अंखरि दं माहे आनमनि एडभार्टाइज पर्यन्त खादिनि ऑफर खलायगा रामपद सर किन्तु सिनि जे ताबुक नि जे ट्राइबल वेलफेयर मंत्री बो आबुनि पर्यन्त गाइडलाइन पर्यन्त रिमान गया बो ना त्रिपुरा साना हमजागो ना सब ना हमजाग नों जेसे की कसर माजरताय केसे कक आजागे की बुनि बसं निनि आनि दा मानि कलाय निनि वान सुमुं तमो आनि जे वान सं मानि हंगांकै
borok keboni pressure tongna ba borok jati na hamjagya na ok bai simiti sawo jati no borok hamjagya borok party no da hamjaga bo tole sing sami abo bongni personal matter ang nayo bo dati no omoni chini problem no solve ma khlai ai ka chini soba tol already sing March ni 10 tarik থেকে স্টার্টি খেলাই থাকা 12 তারিখ পর্যন্ত চলিনে দঙ্গ খানা চিনি লাস্ট মুভমেন্ট খানা শুনো যদি অমনি রিপ্লাই রিয়া হাঙ্কাঙ্কাই সেই তিনি जों সাতাই গালাयो চিনি যে ইতিহাস সৃজাক দंनाय সেই ভগত সিং সং হাই সুকুদেব সং হাই जों हांगार स्ट्राइक कांगने बागै थांनाय बखाना जुदि रियापिरि रिया हांकांकाय अमनि तै बनि रन फालात कि दंखा बनि जे पीएस अबनो फाइल आपिखा जों साइमन का अ जागनि जों जे फाइल जे को खलाय तालां माने जे जागनि फाइल जे सेंसस नि थांमनि टीआरआई नि थांका टीआरआई नि थांका यूडीएफ फर स्पोर्ट्स नि फाइबिका बंगनि र हान्यो हाय बंगरन थांका मिनिस्टर नि र थांका फाइल किन्तु ताबुक था पर्यन्त बरक अमनो जों कोनो रिप्लाई रिमालिया रिमायनि कारणे बरक त्रिपुरा सानो सराय हामजागिया हायसे हामजागिया ओंके खनानि बिसिंग नरक जखनते नरक नि जे सानमुं अ सानमुं रक न बरक सुपुङै रिमाया हायकबा बरक कुनु कक साया हंके नरकनि चबा बुसकांग तामु बबाहाय मुभमेन्ट दंनाय जों आबनो सानाय बरक जुदि चिनि अमनो जुदि बरक सक्सेसफुल फिल खालायमाया हंगांकाय जों बरकनि मुंगै प्रचार खालायनाय जों केबोनि पार्टी निंगै थांला बरकनि पार्टी रंनि बरक रंना आं गाहामनो सिनोवा बरक जोंनो आनबो गाहामनो सिनोवा आं बरकनो रेसपेक्ट रिगो किन्तु रेसपेक्ट नि बिसिं आं पार्टी नि बिसिं नि थांया आं चिनि मान थांनो आं सागनि थांगो जत पार्टी फनो खालायथों जों छै पार्टी नि बरक याफनो जों कायसर जों फ्रीडम फाइटर चिनि माननो अधिकार दङ चिनि साननो राइट्स दङ कोनो आजागा पार्टी नि कोनो लिंक करे और कोनो बैनर करे चिनि जस्ट स्पोर्ट्स ओंके खनानि सालो ओंके नरक तामो बबाहाय तालार लायनाय तामो बबाहाय आं नायो चिनि जे मन्त्री सार बनि खनजुगा खनायाना खायक सोशल मीडिया नि मादद मते खनायाना जों खना तमुनो ऑफिशियली जुदि जों बन्द जुदि हठात जों तालारि रिखांगाय बनि खनजुगा कासावनो आबों का बनि खनजुब्ला आमने माबा बनि खनजुब्ला माबा आबोनो त्रिपुरासानि जे ट्राइबल गफारनि सिनि जाति आबोनो जों तालारि रिखांगाय बनि र मेसेज सगैनो बेसिंथि बनुगानो खाखलाय बनुगानि परे तामु रिप्लाई जों आबो जरासे कक थानाय किन्तु आं जे नायो बबाय जुदि अमनो जुदि क्लियर खलेरि मे आं फेस टू फेस बबाय आनो जे नंनि थ्रू मीडिया नि थ्रुतै बबाय आनो टक शो आसुगुरुदि चिनि जे स्पोर्ट्स नि बसक जरातै फान थाक्या आं आपना क्लियर नोटिफिकेशन दिरनाय गे खनानि जरारक बसक जरारक खाजाकनाय आबो नरकनि बुसकां बाय लास्टनि बबाहाय जरांनाय चिनि मुभमेन्ट अनेक न कतर चिनि अर्गानाइजेशन ऑल कतर नंगि तंदर गतेबो जों नायो चिनि वानसा टक्सा हन्यावै चिनि जे ऑल स्पोर्ट्स चिनि दीपा कर्मकार होते चिनि जे त्रिपुरा स्पोर्ट्स काउंसिल यूडीएफ फर स्पोर्ट्स त्रिपुरा ओलंपिक नो सारसंग रगबाय आं कक सालायका चिनि जे डिपार्टमेंट बरक रगबाय कतर बरक रगबाय बरक सावर नरक तमनो अमनि जुदि सक्सेस याखै जों नरकनो सपोर्ट खालायनाय कारण हिंगाके बरक सबसे जे लॉ जे स्पोर्ट नि लॉ जे सनामजों माने लॉ नि मतेखनो जों मुताबिकनो जों याप्रिसेनाय बरक तामो सा आं कासे त्रिपुरा सानि इंगै जनरल सेक्रेटारि हिसाबै आं अमनि याप्रिसेनाय किन्तु आं तै कैसनो रंजित बाबुनि जे बासानिति जे सिनि टीएसएफ नि दा हामबुलुना आसिक बासके जे कुतुखा आनि बखाबाय अमनो तै थिफ्लाय अपनो तै पगला कारण गांगै जों टीएसएफ नि बरक सिनि बागै हंजागै लासिमे सिसां चुका तामनि हबा बकायसा टीएसएफ नि जनरल सेक्रेटारि हिंगांगै तले खब कुसुक लेवल नि बरक बबो कायसा त्रिपुरा सा अमो हेबासा सामानो आं सेलां चिनि स्पोर्ट नि होइते एकेबा जे ताबो थांसा स्पोर्ट्स ग्रुप नि जे हंजागमा जागानि फाउन्डार हिसाबै आं अमनो निन्दा जानोगो अ जे राइटर अफ दा थाम्बलो जमा दिया बकक थानलेके जों सामो अमो बाहागे इंनायनि सामासा ब इंग्लिश बायता सादि आगुनि त्रिपुरा सानो किन्तु अमो हागे इंया नि ब अमो हाग माजरा कक्सलो नंगाना चार्ज दा खालामनाया फाइरकनि सिंगो किन्तु आनि प्रुफ दङ बरक जे संनो सीसी कैमरा तै नाय दङ बसंनो किन्तु आनि रबो रेकर्ड न दङ हासि बनि रेकर्ड जों तै गायसा नौका चिनि जे टीआरआई माने चिनि जे बुकुं बारानि साख्रि न सेगै दङ ताबुक सा पर्यन्त आबनो चिनि मिनिस्टार सार इच्छा खालायगांकै बामनो तदन्त खालायनाय मानो हासि तामनि हिमाबा ब गायसा दफानि बागै मन्त्री हिंगांकै बेसिकली चिनि बुरै बेसा बरक रक चिनि जे मिनिस्टार सारतल बुरै बेसा खस्टल रंग ब काहामनो गाइडलाइन नो आं मानिगो
angna hanglak kentu bo je sini besabri borok rok haikaba je sini baksa হাফিক বিসিংনি borok rok borok bangla kokmaya porjonto tongo somoy office e thangkangkai bangla maya rok hangkangkai deputy director hola wanjible bono se nora nango ani main uddesho hangkaka o jaga nadi sini je borok tiara ni sai je tribal ni sai se non tribal bangi tongo office o abo norok thangai bo news check khlenai di kenta ngomono sanai जों ngomono judi tomongno ingya hangka sini demand pura ingya hangkangkai जों afuro tamo yapri sajaknai जों abo jora se kok sanai sini sports ni je TTADC election bo সময় ফাইনো tongo সময়ও কোনো জবাব রনাই nke khanani je 16 tarik 2026 March ni je time table do khanani choba busuk jora tui tongnai tamo boba haingnai phungni koitani simingnai amo angan je warrior rok nang koikha je warrior bolte ani je organization ni je members rok no borok khana morning ni 6 ta ono already tini phai sok bai ka baksa जों borok khana morning ni 6 ta ono sogoi tonginai जों chini o jaga je color tongnai hingkangkai chini je जों india ni player borok जोंनो siniya जों india ni platform जों khana phono gornai india sabono han borok je table o je kono ekta মন্ত্রী je kono ekta neta table o je flex india ni je national flex romoi tongmani sabni gorbo abo saidaman abo tole borok saimena 1988 wa সময় आंबो जन्म याखौ 1990 आंगा 1988 नि सालिया तेबो सिगां कक सायरवानो 1974 रगो इंडिया नि केबो फन इंडिया नि भारत नि सिनिया साबनि गुनै सिनि और कोनो नेता गै और समय कोनो मिनिस्टर गै से महात्मा गांधी से तिनि जे स्पोर्ट्स नि प्लेयर बरं अबदान तंगो हानि बागै से हास्टे हावो सारा पृथ्वीबो क्रिकेट नाय नि स्पोर्ट्स क्रिकेट बो स्पोर्ट्स नो ले स्पोर्ट्स नि अंडर पेसे भारत नि सिनि जागो नेशनल फ्लैग हानि बागै न जत्तो स्पोर्ट्स नि प्लेयर नि अशोक चक्र नै थुपियाके त्रिसादा माथेबावो किन्तु बर से तिनि पगै थांगो मन्त्री इंगै कुसु कतर एमएलए इंगै बरक जोंनो पगै थांगो किन्तु जों पगनानि रेगुलार सिनि स्पोर्ट नि थेके जों ताबुक जे एनजीओ सिसाका सिनि एनजीओ स्ट्रंगलि प्रत्येक त्रिपुरा सिनि जे त्रिपुरा सानि जे दुखु बिरमानो जों जापरि सानाय स्पोर्ट नि बिसिंतिनो हायसि ओके पाइथाकनि कगनो थांलायसिनाय हास्टेनि जत लुकरक जे नरखाय स्पोर्ट जे थंनाय रक न गोसारमुं निनि ताम तंनाय खनानि सालनि बागै आं गोसारमुं आनि जे गोसारमुं अर जे गोबांमा इवेनि रायरकनि कोचेस रक टंखो निनि मयथानि कोचेस रक टंखो निनि एमएमए कोचेस रक टंखो निनि के1 नि प्लेयर कोचेस रक टंखो आबो हे कोचेस रक सिनि अमुकुनो आं नरंनि थानि कोयो अमचिनि मकुनो पार्टी नि फ्लेक्सिया चिमंखा नेशनल फ्रीडम फाइटर रंग बागै इंटरनेशनल जरा वर्ल्ड चैंपियन क्लाइनेट प्लेयर रंग बागै दीपा कर्मकार हाय आथुगिरिंगना नि बागै आबुनि बागै न फाइदि नरंनि साइनो नर कोच सिंगै लोगिरो फाइदि केबो चिनि जखानानि मूवमेंट केबो न जों डिसिप्लिन टू डिसिप्लिन क्लाइनेट जों गेट तालारनाय केनबांगानि लीडर्स रंग आं साइतो बरंनि खरकसा लीडर्स हिसाबै केबो जों आनसिंखला खलायगला कोनो जागाव थांगांखाय बुलाय तंलायो जेने अमा डिसिप्लिन क्रे स्पोर्ट्स निरो डिसिप्लिन बो तंगो जे वन मैन आर्मी नि जे सिना सिनि जागो से स्पोर्ट्स अमा हकनि सिनि जागो हायसि स्पोर्ट्स निरो रूल्स रेगुलेशन तंगो जों खना डिसिप्लिन कनो सामुं खलायनाय डिसिप्लिन नि बिसिंति तमंग न बरो गमनो जुदि रिएक्ट खान जुदि नाया हंकांखाय जों बस्तांनि खना जों चिनि जे दरन आसुगनाय दरन नि फरेनो जों 2 घन्टा नि फरेनो बरो जुदि अमनो क्लियर नोटिफिकेशन दिया हंकांखाय जों लगिनो हागर स्टेक मूवमेंट नैगासिनो गारि तो बुबै जोंना जागाव मनस थांगै जों पुरा जे टिआरनि जे मेन गेट अ जागानो तांनाय अ जागानो जों गेट तांगै जों अरनो साया दंनाय नांखो जों थैनानै दंखांगै हिस्टोरी जुदि स्पोर्ट्स नि प्लेयर नि जुदि अनरिस्पेक्ट नि दंमोन न बरक रिस्पेक्ट दिया हंगै जों थैनानै नांखो अरनो थैनाय जानाय नांखो जों अरनो जानाय तबो साया वै जों अ स्पोर्ट्स नि चिनि जे 3 कोटी बजेट न जोंनो मारनाय तामनि माबा 500 प्लेयर नि जागाव 96 खलाय बिल ना हजागो बर बिल ना हरो 500 प्लेयर नि 1 लाख है कोनो जागाव 1 लाख ना हरो कोनो जागा अमाउंट गोबां बरक सनामो तामनि माबा बरक इंटरनेशनल प्लेयर न जों नुखा सेबनो लाय थांमा जागाराव कोनो जागाराव प्लेयर न जे फातानि आउट टू कंट्री थांखांखाय बरक न 1.5 लाख जागो किन्तु से इनको जे
जों मेघालयनि जे मियानि सिगां आपडेट दुखा मेघालयाव 1.5 लाख प्रत्येकटा इयाराव बारि दङ সেই যে ট্রাইবেল ওয়ারফেয়ার মন্ত্রী সারনো আं সানাই স্পোর্টনি হাফারাव हाबैनाय केंकै बुसु जरतै कष्ट केबो साइमेना स्पोर्ट्सनि प्लेयारक बुसुनो बुसु हुnya वातैनो वातै हुnya देशनो सनाम खालायनि बागै सिखलारकनो ड्राग्सनो कमिरनानि बागै जुबकरकनो काहाम करंखै सेफ निजिनि सरि हामनायनि बागै फिट दंनायनि बागै बुसु जरतै खालायदों आबो केबो साइमान गलायसि ए स्पोर्ट्सनो हामजांनाय बो साइमानाय किन्तु आं आसुनो सानाय Sini TSF Magnum sini sports ni siklarok sini dati samung mana ningtheng sini rang mana ningtheng anga suno koinai tuphono sini je khnani soba kotor soba no hne mone khladi singno je logiranai most welcome nini just NGO phono ngai singno phanna kar phaideng sing borongno na hanglak borongno sing phaiflai hambai ya phanai nini just party phono theng je NGO ni ngai ma phainai kendor kono अगर बाइस और कोनो पार्टी ने फ्लेक्स छपे मांगलक कोनो नगे मांगलक और पार्टी ने कॉक्स मांगलक शुद्ध स्पोर्ट्स ने रूल्स टू रूल्स रेगुलेशन टू रेगुलेशन मा सनमजानाय नों तो खरकसा कुंथाय बारानि ngै तिप्रासा ngै फातार हास्टेव थंगै चेम्पियन ब ngै फाइजाक बेलायखनो सिनिजाक न हंके आबनो खनानि मुभमेन्ट न जतनो माने फायै सापोर्ट खलायनि थं हायनो बुलना ani koimung abon wansago khanasini support khlajani singno dorgar ani himaba sing phatar hastigo thungpono sini guardian hanyo sini je tripurani je tripurasa borong no koinai samani kaise kok tongo ang phatar hastigo thungna thangpuno sini borom gnang ex MP reboti sar anati dio stan nibo je beri kalangnani 3 number tongo nai tabuk saboni je akaisa an hai kalayo tabuk sase reboti sar je sai kalangmani boni ojitni jorawa dukhu kosto ang pura nainai tabuk sa ojitno ke borok nayabla ha borok oksini dikha kono naijaya kono chakri kri kono khlaijaya aba hengke tolo inyable ono state dogo thanga ke security rejago jack force rejago kabang ma rejago kintu ang de law ni de election commission ang bono jodi letter ma sekan kai jotno na saimanai ani sudu hotilbrani ani opor simia all India Shilamba mang takes Buririman all India Shilamba mo Federation election ka thane 2024 ni November Tribandra mo jaga election commission ano pura full power notice no nung creator khadi nung ni je Shilamba no Olympic ni selection khadi ni rajak je kuno ekta khangkai sini je o jaga wo sini je officially returning officer Raju Thapa song hai sini leaders tong wo hai se abo haina sing tomung no sing borong no copy no sing sini je sport ni RTI file khlai tomung no sing amone submit khlai hangkai tribal warfare sarni sheet bo ba haingai mo saija man mai ang abo saimia beskang ang teke sa kok thai renai ang panya sekang 2021 je ano khoroksa allegation chama mani khoroksa sports ni babza maza khaike sports ni মন্ত্রী 7 দিন পনো বতি কিলিয়া হইছে মন্ত্রী অলরেডি ইয়াকাই মাকা সেই বিপিন রাওয়াত আর্মি চিফ বখুত সময়ano ফান্ডই তঙ্গো সিনি যে সেন্ট্রাল নি মিনিস্টার কিরণ রিজু সার্ভে আনি ইনস্টাগ্রাম ro gani kabang ma history ro bo ani kokna saine tongo ang obiskang ni masano tomung no unya hangkangkai obiskang ni masano thangai boni thani ang mohai phone ano ninda jano gone ang bono direct no two copy ro honai asek jorote ang nainai sini dati phat mana ningtheng maya hangkangkai sing all India পর্যন্ত sing koknati sanai sini je federation tamono han o jaga wang omono direct nong ni through media ni bisingte nong no proof ronai tini borom ganang takuk ojit nini dukhuni kok no share khlaimani nokbar news mangpling ni bukhaktei tei lukorok hasteni lukorok no saiman rumani bisingtei tini ni kok dukni bisingtei joto hasteni lukorok no bujibai khna nei khakhayo gkhanani choba movement o jorarok no tuino kok lam chalaikya tini ni nokbar news haba nokni bukhaktei hingke asuk jorotoi nyongla siteng borom ganang ojit hambai nokbar news no Norok bukhana cover khlajan ningthang sing no okay hambai hambai